وہ بھی خداوند کے منصوبے اور اس کے دل کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ باتیں جو خداوند چاہتا ہے کہ دنیا میں ہوں، اور یہی سیمنری میں ان کی ٹریننگ کے دوران 3 باتیں ہیں جن پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے خدا کا کلام، صحائف کی سمجھ۔ دوسری بات ہے خدا کے روح القدس کی رہنمائی میں زندگی گزارنا۔ تیسری بات ہے خدمت کا جذبہ رکھنا۔ میرے لیے رسولوں کے اعمال اور اس کا 10واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک ہم مختصر طور پر دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند نہ صرف کسی ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے منصوبہ نجات رکھتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ سیاق و سباق یہ ہے، پطرس رسول یافا ایک جگہ ہے جہاں پر موجود تھا، اور اسی جگہ سے 50 کلومیٹر دور جگہ ہے کیسریا، جس کا ذکر پہلی آیت میں موجود ہے۔ 2 لوگ ہیں جن کے گرد آج کی کہانی گھومے گی۔ پہلا شخص کرنیلیس ہے، جو کیسریا میں آرمی کا آفیسر ہے۔ اس کے سپرد 100 سے زیادہ 600 کی تعداد تک سپاہی ماتحت رہتے ہیں۔ دوسرا کردار ہے پطرس کا، جو یافا میں موجود تھا اور وہاں پر روٹین میں مشن ٹرپ کر رہا تھا، اور ایتھنیسٹی کے حساب سے یہ یہودی، جبکہ کرنیلیس غیر قوم کا شخص تھا۔ خدا نے کرنیلیس سے بات کی اور اس نے اپنے ایلچی بھیجے کہ جا کر پطرس کو لے آئیں۔ اس لیے لکھا ہے، اور دوسرے دن وہ اٹھ کر، یعنی پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور یافا سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے، اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں، اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا، اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا، تم تو جانتے ہو کہ میں یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں، اسی لیے جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا۔ پس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے؟ کرنیلیس نے کہا، اس وقت، یعنی جب ہم بات کر رہے ہیں پطرس، پورے 4 روز ہوئے کہ میں گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا، تو دیکھو ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے کرنیلیس، تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی۔ پس کسی کو یافا میں بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اپنے پاس بلا۔ وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے۔ پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تو نے خوب کیا جو آ گیا۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ پطرس کا کرنیلیس کے گھر میں ہونا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔
पतरस जो पैदाइशी तौर पर यहूदी, यसु मसीह का रसूल, मगर यहूदी किसी किस्म की निस्बत गैर कौमों से नहीं रखते थे। ये बातें जो पतरस कह रहा है, उसने यसु मसीह को तालीम देते हुए देखा है, तो भी उसके अंदर यहूदी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो अब भी गैर अक़वाम से ताल्लुक़ रखने में हिचकिचाता था। उनके अंदर आप समझ लें, उनकी वायरिंग ही ऐसी नहीं कि वो गैर कौम से बात करें, उनके साथ ताल्लुक़ रखें। अंजील सुनाना तो बड़ी आगे की बात है। इब्तदाई कलीसिया में जब तक ये वाक़या नहीं हुआ, यहूदी समझते थे, रसूल भी ये समझते थे कि शायद मसीही होने के लिए भी पहले यहूदी रस्मों में से गुजरना ज़रूरी है। खुदा हमारे लिए जो यहूदी हैं, इनके लिए ही मंसूबा रखता है, मगर इमाल 10वां बाब जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं, खुदा ने सारी हिस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। ये शख्स कुरनीलियस, गैर कौम, शायद बुतों को सिजदा करने वाला, रूमी शहनशाह की खिदमत करने वाला शख्स था। कलाम हमें नहीं बताता कि इसको किस तरह बनी इसराइल के खुदा का, यहोवा खुदा का मुकाशफा मिल गया। शायद इसने मसीह का कोई मौजज़ा सुन रखा था या कहीं उसने तालीम पाई थी। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो एक खुदा तरस शख्स था जो दिन में 3 दफ़ा दुआ किया करता था, हर वक्त दुआ की हालत में रहता था। और क्या खुदावंद का इस गैर कौम के शख्स पर फजल है, खुदा का फरिश्ता खुद ही आ गया उसके पास और उससे कहा, कुरनीलियस, तेरी दुआ और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर यादगारी हुई है। यहाँ पर यूनानी लफ्ज़ है मेमोरोसो, जिसका मतलब है किसी चीज़ की यादगार कायम कर लेना या किसी चीज़ को यूं संभाल लेना कि उसको देखकर आपको उससे जुड़े शख्स की याद आए। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम दुआएं करते हैं, जैसे कि कुरनीलियस ने दुआ की, शायद जवाब में ताख़ीर हो गई, मगर जवाब ज़रूर आता है। खुदावंद हमारी दुआओं को, उन कामों को जो हम उसके लिए करते हैं, भूल नहीं जाता। उसके हुजूर इन बातों की यादगारी कायम रहती है। और उसने कहा, जा और पतरस को बुला ले। पतरस साहब अपनी रूटीन में उस घर में मौजूद थे और ये भी दोपहर के वक्त लिखा है दुआ करने के लिए ऊपर गया। और अभी दुआ कर रहा था पतरस, तो एक चादर रोया में नीचे उतरी और उस चादर पर दुनिया के हर तरीके के चौपाए और जानवर मौजूद थे। खुदा ने इससे कहा, पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। पतरस कहता है, हरगिज नहीं, ए खुदा नू कहन दिया जे। इन्ना पक्का यहूदी कह रहा है, खुदावंद नहीं, ये सब हराम है, मैं नहीं खाऊंगा। ऐ साडे वर्गी गल बात है। कई दफ़ा लोग इस रोया का तर्जुमा बड़े मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। यहाँ पर खाने पीने की बात नहीं है, बल्कि बात वो है जो हमने पढ़ी। खुदा पतरस के दिल को तैयार कर रहा था कि जिन लोगों को तुम हकीर समझते हो, नापाक समझते हो, पलीत समझते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है। हर कौम, कबीले, लसानी ग्रोह में से जो शख्स खुदावंद का मुतलाशी है, खुदावंद की नजरें आसमान से उस शख्स को देखती हैं। अगर पतरस ना जाता तो कोई और जाता, मगर खुदावंद का मंसूबा नजात जो कुरनीलियस और उसके घराने के लिए था, उसका पूरा होना
ضرور تھا. خداوند کا منصوبہ نجات عالمگیر ہے. یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں, یہ صرف آج کے مسیحیوں کے لیے نہیں, بلکہ ہر اس قوم کے لیے ہے جس کو ہم بھی ناپاک, گسیلی, برے, گناہگار سمجھتے ہیں. And this is very sad. ہم لوگ کئی دفعہ بطور کلیسیا آج کے یہودی بن جاتے ہیں. ہم ان کے لیے گرجے میں تو دعائیں کرتے ہیں, مگر ان کو خوشخبری سنانے کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کرتے. ہمارے اندر خوف نے جڑ پکڑ رکھی ہے. مگر میرے عزیزو, ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے. کلام کہتا ہے 3:16 میں یوحنا میں, اور آپ کو زبان نہیں آتی ہے, خدا نے کیا لکھا ہے وہاں پر؟ صرف مسیحیوں سے محبت رکھی. کیا لکھا ہے؟ کس سے محبت رکھی؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یسوع مسیح صرف ہمارے لیے نہیں آیا, ہم بھی اس سے پہلے کہ نجات پاتے غیر قوم ہی تھے. ہمارے کام آج بھی گندی دھجیوں کی مانند ہیں. ہم لوگوں کی طرف فنگر پوائنٹ کرتے ہیں. جب ہم فریسیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوہو کنے کنجتے لوگ سن, وہ ان کے دل میں ترس نہیں تھا. مگر آج صورتحال یہ ہے کہ چرچ نے اپنے دل کو غیر قوموں کے لیے سخت کر لیا ہے. ہم ان کو دیکھتے ہیں مگر ہمیں ان پر ترس نہیں آتا. ہم ان کے کاموں پر فوکس کرتے ہیں, یہ ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں, او اینا دا کچھ نہیں ہو سکتا. نو نو نو, دس شوڈ ناٹ بی دا لینگویج آف دا چرچ. کلیسیا کا رد عمل, کلیسیا کی زبان ایسی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ان کو اس ہی نظر سے دیکھنا ہے جس نظر سے مسیح ان کو دیکھتا ہے. مجھے زکئی کی بات یاد آ گئی. لوکا 19 باب میں اس کا ذکر ہے. آپ اس کہانی سے واقف ہیں. ایک دن یسوع مسیح اور وہ یریحو میں سے گزر رہا تھا, اور ایک بڑی بھیڑ اس کے ساتھ تھی. وہاں پر یہ شخص زکئی موجود تھا. کلام کہتا ہے اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں کسی طرح یسوع مسیح کو دیکھ لوں, جس طرح کرنیلیس کے اندر خواہش تھی کہ میں خدا کو جان لوں. اور لکھا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اے بیچارہ بونا سی, اس کا قد چھوٹا تھا. اس نے سوچا ہو میں کیا کروں, لیکن جس بندے نو مسیح دی تلاش لگی ہوئے وہ رستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے. اس نے کہا اچھا میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا, چلو میں کوئی اور انتظام کرتا ہوں. اور کلام کہتا ہے ایگولر دے پیڑ تے چڑھ گیا. شاید شرمندہ بھی تھا کیونکہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے. وہ اسے محصول لینے والا گناہگار شخص سمجھتے تھے. یہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا. سوچ دو ہونا ہے بس ہے یسو ننگن ڈیا ہے, اوہو میں یسو نو ویکھ لیا ہے, بس ٹھیک ہو گیا. اس کی اتنی سی خواہش تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ میں جا کر مسیح کو اپروچ کروں. مگر کلام کہتا ہے ایک عجیب بات ہوئی. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو یسوع مسیح رک گیا. ایماندار جلدی میں ہو سکتے ہیں, مسیح کو کوئی جلدی نہیں ہے. وہ ہر اس شخص کے لیے رک جاتا ہے جو اس کی تلاش میں ہو. جیسے کہ زکئی, او یسوع مسیح نے نہیں سوچے اینے لوگ نے ایتھے رش ہو جائے گا. نو نو نو, یہ باتیں ہم سوچتے ہیں.
कलाम कहता है यीशु मसीह रुका और उसने ऊपर की तरफ नजर की, उसने उसे इग्नोर नहीं किया और उससे कहा, ए ज़कई जल्द उतर आ, छेती ना थल्ले आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। यीशु ने नहीं कहा मैं सिर्फ विजिट करके तेनू चले जाना है। यीशु मसीह कह रहा है मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। वो शख्स जिसके घर में कोई यहूदी ईमानदार आना पसंद नहीं करता, खुदाए मुजस्सम उस घर में भी उतर आता है, क्योंकि जिसे दुनिया रद्द करती है खुदावंद उसको सरफराज करता है, उठा खड़ा करता है। खुदावंद की नजर में किसी शख्स की तरफदारी नहीं है। खुदावंद इंसान की तरह नजर नहीं करता और हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद इंसान की तरह इवैल्यूएट नहीं करता। कलाम कहता है खुदावंद दिल पर नजर करता है। यीशु ने क्या छेतिया और लिखा है वो बेचारा ते हड़बड़ा के उन समझ ही नहीं आंदी होनी कि मेरे ना हो की गया है, और लिखा है वो जल्दी से नीचे उतरा और यीशु को लेकर अपने घर गया। उथे भी साडे वर्गे है सन। लिखा है वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जिदों लोकां ने वेख्या, जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो एक गुनाहगार शख्स के हाँ जा उतरा है, असी किदे पिछे टोर पे हैं, ए ते इस गुनाहगार दे घर चला गया है। मगर और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यीशु मसीह ने कहा बीमार को तबीब की जरूरत है, सेहतमंद को तबीब की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे थे ये गुनाहगार के घर में उतरा है। यीशु मसीह जानता था कि मैं सिर्फ आया नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ आज इस घर में नजात आ गई है। अगर यीशु मसीह उसके घर ना जाता तो ज़कई की जिंदगी, उसका घराना ना बच पाता। अगर पतरस कुरनीलियस के घर में ना जाता और कलाम ना सुनाता तो कुरनीलियस और उसका घराना मुतलाशी ही रह जाते। आज दुनिया तलाश में है, लोग भूखे हैं, परेशान हैं, चाहते हैं कोई आए, कोई बताए कि राह और हक और जिंदगी कौन है। ये काम कलीसिया कर सकती है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मजहब परस्ती नजात नहीं दे सकती, खैरात नजात नहीं दे सकती, गिरजे आना भी इंसान को नजात नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान, अपने गुनाहों का इकरार इंसान को अब्दी हलाकत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सकता है। और कलाम कहता है ये वो जिंदगी है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। और जो मसीह में मर जाते और नई जिंदगी पाते हैं, फिर अब्दी मौत का उन पर कोई जोर नहीं है। मेरे अजीजों, आज हमें बतौर ईमानदार, बतौर कलीसिया अपने रवैये पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या मैं ऊपर से मसीही और दिल से फरीसी तो नहीं?
क्या हम बतौर कलीसिया ईमानदारों की जमात तो हैं, मगर क्या हमारे दिल में नजात का पैगाम दूसरों तक ले जाने के लिए तरस मौजूद है, या हम बस आते हैं और चले जाते हैं? हमारे अंदर ये भूख होनी चाहिए कि जिस तरह पतरस पर खुदा ने जाहिर कर दिया, कोई शख्स नापाक नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसकी हलाकत खुदावंद चाहता हो। कलाम कहता है खुदावंद चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और जब पतरस के जाने से उस घर में बड़ा काम हुआ, पतरस ने कलाम सुनाया, उनको मसीह के बारे में बताया, ते हाली कलाम करन ही डिया सी। कलाम कहता है उसने अभी ख़त्म नहीं किया। अगर आप देखें 10वें ही बाब की इस आयत को, यू शुड सी दिस। वर्स 44, पतरस ये बातें कह ही रहा था, हाली कलाम मुकिया भी नहीं, और लिखा है कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। ये है गैर कौमों का पेंतीकोस्त। अमाल 2 बाब में यहूदी जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। यहाँ पर खुदा ने पतरस और यहूदी ईमानदारों को दिखाया कि रूहुल कुद्स भी जो खुदा है किसी का तरफदार नहीं है, और कलाम अभी हो ही रहा है तो रूहुल कुद्स आ गया। रूहुल कुद्स कलाम पर मोहर जब्त करता है। रूहुल कुद्स की जुम्बिश दिलों को मसीह के लिए गरमा देती है। मगर जरूरत किस बात की है? हम ये जाने कि खुदा दूसरे मजहब के लोगों से भी मोहब्बत करता है, और ये बतौर ईमानदार हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अंधेरे से खींचकर उस नूर में ले आएं जो अबदी नूर है और आफताबे सदाकत है, सच है, राह है, जिंदगी है, और मसीह के अलावा कोई भी उन्हें बादशाही तक नहीं लेकर जा सकता। यही चैलेंज आज मैं आप सबको देना चाहती हूँ। आए हम अपने दिलों पर गौर करें। हकीकत में अंदर से मैं दूसरी कौमों के बारे में क्या रवैया रखता हूँ? क्या मैं उनसे नफरत करता हूँ? क्या मुझे उनकी अब्दियत से कोई फर्क नहीं पड़ता? बतौर चर्च सोचिए, वेयर आर वी हेडिंग इन मिशंस?